सिलीगुड़ी से खबर। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस आगामी शनिवार को सिलीगुड़ी में एक विशाल विरोध मार्च निकालने जा रही है। ये जुलूस बाघ जातिन पार्क से शुरू होकर एयर व्यू मोड़ तक जाएगा। पार्टी ने बताया कि इस विरोध कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस आगामी शनिवार को सिलीगुड़ी में एक विशाल विरोध मार्च निकालने जा रही है। ये जुलूस बाघा जातिन पार्क से शुरू होकर एयर व्यू मोड़ तक जाएगा। पार्टी ने बताया कि इस विरोध कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले ये जुलूस दिनहाटा में एक राजवंशी व्यक्ति को जारी किए गए एनआरसी नोटिस और उसे विदेशी की उपाधि दिए जाने के विरोध में है। जिला तृणमूल के नेतृत्व का आरोप है कि ये कदम राज्य के आदिवासियों और राजवंशी समुदाय पर एक सुनियोजित हमला है। तृणमूल कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। दूसरा, सत्तारूढ़ दल हाल ही में विपक्षी दल के उकसावे पर सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों में पैदा हुए अशांति और सांप्रदायिक झड़पों के माहौल के विरोध में भी सड़क पर उतर रहा है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि ये घटनाएं आम लोगों में भ्रम और फूट पैदा करने की साजिश है। বাঘাযতীন পার্ক থেকে 3টের সময় আমাদের একটা খুব বড় র্যালি আমরা করব শিলিগুড়িতে। দুটো বিষয় আছে। প্রথম বিষয় হচ্ছে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের ডবল ইঞ্জিন সরকারের অংশীদার অসম সরকার আমাদের পশ্চিম বাংলার কোচবিহার জেলার দিনহাটা যেভাবে রাজবংশী সম্প্রদায় ভুক্ত আমাদের সহ নাগরিক যিনি 50 বছর ওখানেই বসবাস করছেন, হঠাৎ করে তাকে নোটিশ করে এনআরসি করে দিয়ে তাকে বিদেশি বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। যার প্রতিবাদ এই ড্রাকুলান যে ল কার্যকর করার অপচেষ্টা এবং এই একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এবং যারা আমাদের এখানে 50 বছর অর্ধ শতাব্দী ধরে এই ভূখণ্ডের অধিবাসী উত্তম অধিবাসী তাকে এইভাবে বের করে দেওয়ার যে অপচেষ্টা তার বিরুদ্ধে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার প্রতিবাদ এবং সর্বত্র সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমস্ত মানুষকে সংহত করে আমরা এই যে বাংলাকে দুর্বল করা, বাংলার যারা অধিবাসী তাদের বাংলার বাইরে বের করে দেওয়া, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাকে